Thank you everyone for inviting me. I'm gonna do it in English, right? So basically I'll be talking a little bit about what are the research training opportunities that you can find at the NINDS, right? So the NINDS basically is the National Institute of Neurological Disorders on Stroke, right? But before I start talking about the NINDS, I want to talk to you a little bit about who I am, right? So my name is Ángel de la Cruz Landrao. I was born and raised in Bayamón, Puerto Rico. I went to the University of Puerto Rico in Bayamón to get a bachelor in science and human biology with a minor in science education, right? So as soon as I graduated from my bachelor's degree, I decided to pursue then a PhD. But before I entered to the PhD, I was I went to give science education to a public school in Puerto Rico in San Juan. So I give biology and also general sciences to 9th and 10th grade. And then my students were the one who pushed me to do a graduate degree, right? What I'm trying to say this, is really important for me is to share this experience with you, because in my bachelor's degree, I didn't even know what NIH mean. I'm not that old neither, okay? So it's not that, it's just we didn't, the UPR in Bayamon, we didn't know a lot about NIH, all the opportunities. So my goal is to, if a school of Puerto Rico reach out, I'll just let them know of all these great opportunities, right? So in 2012, one day I was sitting in the computer and I was like, oh my God, I wish I can do an internship outside. I really don't know how to do this. And I basically Google outside summer internship in the United States, because I was thinking I was going to Europe or something like that to have a great time, right? So the first one that came up was NIH, right? And if you don't know what is NIH, I'll talk to you a little bit more, but basically NIH is not outside of United States. It's in the United States, right? It's in Bethesda, Maryland. So yeah, Google sent me that link and I applied, right? So in 2012, I was part of the NINDS graduate summer internship program, okay? And then after I done my summer internship, basically my PI said, "Hey, Angel, what about if you finish your degree, your PhD here at the NIH?" And I said, "Oh, that's a great idea. Let me apply." Right. So I applied for the graduate partnership program, and I was honored to be accepted to the GPP program, right? Which is basically you finish your thesis project at the NIH, but a university outside of NIH will give you the diploma. And in this case was Universidad Central del Caribe, where I started my PhD. In 2017, I was able to graduate for my PhD in molecular and cell biology with a minor in biophysics. I love working with ion channels, which was my main research topic when I was a graduate student, right? So in 2017, I did a postdoctoral fellowship at the NINDS as well. And it took me a year to realize that my passion beside doing research was also working with trainees, training students. So I joined the NINDS training office as a program manager at that time, and now as a scientific program manager, right? One of the things that I do, now I do a lot of stuff, but one of the things that I did at that time was running a different summer program and also the Postback program, which will be the focus of our talk today, okay? So you can see here, I always put them up because every time that I go to a United States university to talk, they don't know where we are located. So that's why you see it there. But this is when I was graduated, when they were basically tell me that I was graduating from doctorate. And then this is part of my diverse students for one of our summer programs. And then in here, I also manage a program, which is for high schoolers that live near the area. They come summer, and so that's awesome, okay? They come to the summer and have a lot of experience, a lot of scientific research opportunities. And all of these students, none of them have ever touched a lab before. So it's very rewarding being part of those programs who I have designed. So as I say, I've been in that office, the training office, since 2018 until today. I'm so happy to be part of that team. Now, so what is the NIH?
you have heard a lot about NIH at this moment because of COVID-19. You have heard about Fauci. Fauci's part is one of the director of one of the 27 ICs that are part of the NIH, right? So NIH is composed by 27 IC, and each IC basically focus on different particular diseases or body system, right? So in our case, NINDS, which is a neuroscience focus, but we focus in neurological disorders and also stroke. But that's the focus, right? But to get to know a little bit more about those diseases, you have to do other type of research to get there, right? So what is the NIH's main mission? Is to seek fundamental knowledge about the nature and behavior of living system and the application of that knowledge to enhance health, lengthen life, and reduce illness and disability. So as you know, NIH has been one of the front workers to try to work with knowing more about COVID, the vaccine, and all that. Nowadays, since 2020, NIH has been world known for all the efforts that we do, right? But COVID vaccine or COVID-19 is not the only disease that NIH has been involved with to helping in reduce the burden and know a little bit more of the disease, right? So we've been, NIH was founded since very, very long time, and we have been working with HIV, cancer, and all the other type of diseases. Our main research location is in Bethesda, Maryland. And basically, it's a big campus. I can say it's as big as Guaynabo and Bayamón together. There is a lot of restaurants inside the NIH, stores. It's a community, right? And there is a lot of buildings, and each building will have their own institute, right? So this image that you see here is the NIH Building 10, which is the biggest clinical center in the United States, a clinical research center in the United States. And it's inside the Building 10, it's a world. It's, every time that I go to a building, I get lost. But it's a good environment. It's a good community being part of the NIH. And as I told you, we are part of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, basically Division of Intramural Research. And when I say Division of Intramural Research, is basically because we have labs inside that facility area in Bethesda, Maryland, right? There is a composition of an extramural research, which basically is all the money that go out to the university to perform research. So if right now you are doing research and the NIH fund you for your research in your university, that means you are part of the Division of Extramural Research. But I work in the Division of Intramural Research. And basically our mission, which is that beautiful building that you see here, is one of the newest buildings at the NIH. And our mission is basically to seek the fundamental knowledge about the brain and nervous system and to use the knowledge to reduce the burden of neurological diseases. Now, I love NINDS and I was part of the training for NINDS. At this moment in NINDS, we receive around 400 students and physicians yearly to receive training in a research area that goes aligned to our mission, right? And when I'm talking about research area, I'm meaning it could be biophysics, it could be data science, it could be biotechnology, it could be modeling, it could be electrophysiology, and other areas involved, okay? So if you are looking to work, if you have a specific area that you wanna work, we might do that a specific area in our IC, but with a focus on a neurological disease, okay? Any questions so far? No? Okay, we're good. Okay. Now, let's start talking about all the opportunities that we have at the NINDS. So let's start with the summer internship program, right? So basically the summer internship program is an 8-week minimum program, and basically you'll be conducting research or clinical neuroscience in different labs, right? And we, as I said before, it could be molecular biology, genetics, coding, bioengineering, electrophysiology, any types, you can find it in our RC.
Something that is really cool about NIH is that all our ICs work together to get a result, right? So maybe you said, oh yeah, but I don't find what I really want to do research in at the NINDS, but maybe one of our lab is connected to another IC and they do what you really want to conduct in research, okay? Our summer internship program is a full-time paid internship, meaning you'll be working 40 hours and we'll give you a stipend based on your educational level of student, right? More year of education will pay you a little bit more. And basically the location is Bethesda, Maryland. Unfortunately, this year the application already closed. And I'll talk a little bit more about the application, but the application already closed. And due to COVID-19 and to try to have everyone, we're looking for everyone's safety. This year, the summer internship program will be 100% virtually, which is really sad a little bit, but however, we have worked really hard to provide the same experience as you were in the lab. So every student that has been accepted to the summer program will have their own project. We have activities weekly with them, same as the lab. So we're trying to provide as much experience as they can during the virtual program, even though it's going to be virtual. But we're trying to do anything. But however, I'm very hopeful that next year we can do this program in person, which is amazing as well. So some of the activities that you can find in the summer internship program is we have a lot of career developments to show you if you want to go to medical school, if you want to go to graduate school, if you want to go to an MD PhD, or if you really want to go to just do a public health master's, right? So we try to help you to decide what will be the best career pathway for you. As we also do mentoring one-on-one, basically with me and other people, other colleagues from the training office to talk a little bit about what are your needs, what are you looking for, and see how we can help you to have a better experience at the summer internship program. Something amazing from our internship program is that we have a graduate and medical school fair, which is one of the biggest ones at the United States. And we do that always the first week of July. And it's a 5-day graduate school fair, graduate and medical school fair, and with all the universities in the United States coming to the NIH. This year is going to be virtual. So everybody will come. They will basically interview. You can ask questions, and it's a good way to talk a little bit more of to the schools that you're interested in. And of course, we have well-known scientific talks from recognized scientists around the world, not only in NIH, not only in the United States, but also around the world. And in case of our, because we are in an NINDS, we do basically neuroscience fields scientists. And we close our program with a summer poster day. Why we do this? Because we basically want to know how was your experience? What do you do? What were the goals that you completed and all that? And I think it's very important for us to see that end result because we want to celebrate with you your experience during the summer program. Okay. Now, we have another summer program also at the NINDS, which is basically the Health Disparities in Tribal Communities Summer Internship Program, and it's also located in main campus. The same as the 2021 summer program, it's going to be virtual, but however, going to provide the same opportunities as if we were on campus. Now, it is the same thing as the summer program. It's an 8-week minimum program, a full-time paid internship, and then it's also located in Bethesda. The activities for this one, we have a little bit more focus on this, right? So we have roundtable with different tribal health organizations, not only with tribal health, but also with Hispanic health organizations, African American health organizations. I mean, I know the focus says tribal communities. However, I have expanded it a little bit more for African American communities, Hispanics, Latinos, and other low-income persons in the United States. Now, we have brown bag lunches that we bring different high-level employers, the employees, to talk a little bit more about the career pathway, as well
other opportunities, and the students are able to ask questions. One thing that is very important is we have something that is called Friday Journal Clubs. We invite speakers for neuroscience background and also health disparities in different communities to talk to you all the research, but also to have a discussion with you to talk about the research project, right? So basically they will send you a paper and then you'll be able to ask questions why they did this, what about if they do this different? And it's a great opportunity to expand those scientific thinking and also to learn a little bit more of researchers that are working with neuroscience and health disparities. If you're part of this program and you get a summer exceptional student award, we will basically travel you to a conference such as ACES, SAGNAS, or Abercrombie. I don't know if you all are a little bit, if you're aware of this conference or have you been in there, but Abercrombie is a good conference and SAGNAS too, and I see a lot of Puerto Ricans in there, which is really cool. Now, what are the eligibility for both internship programs? So students who are 18 years of age or older by June 15, 2022, I'm talking already by 2022, but I forgot to change that date because right now the application has closed, right? But basically it's June 15, 2021. I think all of you are already 18 years or older. You have to be a USA citizen or permanent resident of the United States. You have to be enrolled into a college or a graduate professional school time of the application. Undergraduate students, I tell them always, yes, you can apply to the summer program because even though you're graduating, let's say even though you're graduating in May 2022 or May 2021, you still can apply for the summer program because we're one of the summer programs that allow you, after you graduate, to complete the internship program with us. Okay. I will open it to questions about the summer program at this moment before I continue with the Postback program. We're good? Okay, perfect. Ay, disculpa. Usualmente cuando, yo sé que en este año han pasado algunos de los deadlines, pero usualmente ¿cuál es la fecha para solicitar? Sí, voy a tocar un poquito de eso ya mismo, pero la fecha para solicitar siempre es, para el programa de verano, es mitad de noviembre hasta marzo 1. Ok, gracias. Okay, perfect. Okay. So another program that we have at the NINDS is basically the Postback Intramural Research Training Award, or as we know it, the Postback ERA program, which is in the NIH main campus, Bethesda, Maryland, right? So this program is actually running at this moment. That means students are allowed to go to campus, but we have different rotation, different schedule depending on the availability of the lab of a spot for coming to campus. However, it's a good program to apply if you're graduating in May 2021, or if you're waiting for next year, apply. Like you're graduating May 2022, you can also apply. I'll talk a little bit more what we suggest for you to apply to this program. When is the best time for you to apply? What you should be doing. Now, so the Postback ERA is basically 1 to 2 year program conducting research in basic or clinical neuroscience lab. It's the same as the summer program. As I said, there is not a specific neuroscience research that you can conduct. Basically, you can be molecular biology, genetics, coding, bioengineering, and other types of research topics. But it will depend what you want and what is the lab that you're looking for. It's also a full-time paid internship with a monthly stipend, and also is based on your educational level and your experience after you graduate from your bachelor's degree. As I said, location is in the main campus at Bethesda, Maryland. So some of the activities that we do is we have career development workshops and symposium, Postback poster day. We have a lot of coaching for medical and graduate school application. At this moment,
I will say 96% of our students are accepted to medical school or graduate school or an MD PhD program. We basically coach them since the beginning of the application to the end of the application. We give them mock interviews. We also have mentoring one-on-one. We do a lot of science outreach activities, and you can do also shadowing if you're going to medical school. And of course, it is important that if you're a postback at our program, that you attend to conference to learn a little bit, to not to learn, but to basically improve your scientific communication and your experience communicating your science. Something that I didn't wrote here, but it's important to us is that when you go to our programs, we are there for you, and we are trying to go with you to your next step, and we're trying to basically outline what you want to do, and then we move from there. And the good thing about the postdoc program is you will have a training office that if you need anything, just contact our training office and we will help you at any point. Now, what are the postback program eligibility, right? So you have to be a college graduate who received their bachelor degree less than 3 years prior to the day they begin the program. Individuals who are more than 3 years past the receipt of their bachelor degree, however, you receive a master's degree less than 6 months before the beginning of the program, and you have to be a USA citizen or permanent resident. And we always said that you should be considering applying to graduate or professional school. However, not necessarily, sorry, because you can apply for looking for a job in industry, looking for a job in patent. You can apply for a master in public health or other areas. Our goal for us is for you to get to your next step. Now, what is the application process for the summer and postback program? So for those applications, right, the application deadlines for the summer program opens yearly from November, which is mid-November, to March 1st. And then the postback program is basically a rolling admission. That means it's open all year long. But I always recommend that you apply 5 to 6 months, 6 months to 5 months before graduation, right? Because you have to give time to the PIs to interview you, prepare your documents. You have more than one invitation. You have to contact the labs, write a cover letter, write a good resume, try to contact as many labs as possible. Run down or write down what are your research interests and look what labs have that opportunity for you. So it will take time. And also, as soon as you get an acceptance letter, HR or our office manager will contact you to start your process, and that will take 3 to 4 months. So that's why we're saying 6 to 5 months before graduation. So when you graduated, at least you can start as fast as possible in our postback program. Now, what does the application consist of? Basically, you have to have a curriculum vitae or resume, right? So I tell all our students that a curriculum vitae or resume should be written with all your experience that involve with a focus on research. However, if you have another experience that is not research experience, that's fine, but you need to provide evidence that you provide evidence that you work as a team member, that you follow guidelines, rules, that you have goals in that job and you complete them. It is important to do that. And that's for those people who doesn't have enough research experience, it is important that you at least mention those areas. However, I tell everyone that in my program, I accept everyone from the rainbow. That means people who have a lot of experience and people who doesn't have any experience, right? Because I want to provide the opportunity to everyone that have that interest to at least consider research as one of their career.
You need a list of courseworks and grades. At this moment, when you apply, you don't need an official transcript. However, please be as honest as possible, because then we compare the courseworks and grades that you wrote and the transcription. And it is important that you be as honest to write the grades and the coursework, okay? Also, you have to write a cover letter describing the applicant's research interest in neuroscience, past research experience if you have, and your career goals, right? So take time to read your cover letter, to write your cover letter, right? What are your interests? What are your goals, right? You have the opportunity to write as much as you can, no more than 2 pages, about why this internship is important for you. What are your interests? I mean, I'm talking about neuroscience, right? Because this is our IC, right? But each IC, each of the 27 IC have a postback program. So for our IC, that's what I'm saying, your research interest in neuroscience, because that is important for our PIs, which is our principal investigators. Then you need a name and contact information. For the summer program, you need two references for letter of recommendation, and then for the postdoc program, you need 3 references for the letter of recommendation. We suggest that the letter of recommendation will be a science teacher if you're doing research, or PI, or you're mentoring a lab. But try to look for people who talk about your leadership, your way to solve problems, and way to work in a team setting, and how you perform goals and daily activities. Okay, so basically that's all the information for our training programs. If you are interested in pursuing a graduate school, just send me an email. Here is my contact information. Send me an email, and I will give you a little bit more information about the graduate program, which take a little bit more, not more time, but need a little bit more help on how we can help you in a way to create your application for a graduate program and apply them to the NIH. Thank you for having me here. The floor is open for questions. Gracias, doctor de la Cruz. Participantes que tenemos presentes, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Puede alzar su mano, puede hacer la pregunta en el chat. Sí, Nicole. Hola, sí, buenas tardes. Primero, gracias por la presentación. Me gustó mucho. Yo tengo una pregunta porque yo termino mi bachillerato en diciembre del próximo año, pero ¿verdad? Obviamente la graduación sería en mayo, y estoy bien interesada en entrar en un programa de Postback. ¿Cuándo usted me recomendaría entonces que comenzara a aplicar? Porque no tendría la graduación hasta mayo, pero terminaría en diciembre. Ok, so en este caso empezarías a aplicar en agosto o septiembre de este año. Y lo único que te vamos a pedir es que la universidad tiene que enviar una carta diciendo que tú terminaste todos tus requisitos. Que la graduación no va a ser ahora, va a ser en mayo, pero ya tú te graduaste de tu bachillerato. So, puedes empezar en enero, tan pronto recibamos esa carta de que tú cumpliste con todos los requisitos para el bachillerato. Ok, gracias. Que básicamente esa carta siempre la pedimos cuando estamos haciendo el paquete para comenzar a trabajar, porque la mayoría de los estudiantes se les ofrece el puesto entre abril, o sea, entre marzo y mayo, en el caso de los que terminan en mayo, right? Se lo ofrecen entre esa época, ellos no se han terminado de graduar, siempre pedimos una carta que diga que ya cumpliste con todos los requisitos. Sí, tenemos también a Mariel que quiere hacer una pregunta. También quería informar también a los estudiantes que es bueno que sepan que aunque terminen su grado en diciembre y la graduación sea en mayo o en verano o en junio, por ejemplo, ya usted terminó su grado en diciembre. Usted tan pronto termine ese semestre, ya usted tiene su grado. Así que para
aquellos que terminan en diciembre, por ejemplo, del 2021, pues vaya ya haciendo research y viendo dónde quiere continuar estudiando y así aprovecha el tiempo y como bien dice el doctor de la Cruz, en enero ya podría tan pronto estar comenzando algún otro grado. Doctora Pérez. Ah. Sí, tengo a Mariel Pérez. No la escucho, creo que está en mute. ¿Me escuchan ahora? Sí, un Sí. poquito lejos, pero te escuchamos. Sí, saludos. No estoy con los mejores audífonos ahora mismo, pero me alegró mucho que mis estudiantes hayan tenido la oportunidad de participar de un taller como este, así que agradecemos su tiempo en brindar esta información valiosa a los estudiantes. Escribí por el chat porque tenía problemas con el audio, contestando a la estudiante sobre cuando uno se gradúa en diciembre, cuál es el proceso a seguir. Ustedes cuando se gradúan en diciembre no desfilan en diciembre y el diploma se lo dan casi un año después, aún desfilando en mayo, casi siempre el diploma sale un año después. Pero sí registraduría luego de unos meses puede darte una certificación de cumplimiento del grado. Aparte de eso hay que verificar bien que la transcripción de crédito tenga el grado otorgado. Así que el estudiante, una vez se gradúa, lo que tiene es que verificar con registraduría cuándo es el momento de solicitar esa certificación, cuándo saldría y pedir una transcripción de crédito o ver su transcripción de crédito que esté el grado otorgado. No importa si el desfile es en mayo o junio. Yo, es bien gracioso. Yo no puedo ver el chat, pero está bien, no te preocupes. No sé si hay alguna pregunta en el chat, porque no encuentro el chat por ningún lado. Sí, eso pasa porque son de distintos servers, como está Ángel. Bien. Mira, me gustaría por lo menos saber algunos de los tipos de investigación que se están realizando ahora mismo en NINDS para que los muchachos, ¿verdad? Los estudiantes tengan una idea de tal vez qué áreas ellos podrían participar si solicitaran Postback o solicitaran para internados de verano con el instituto. Claro. Bueno, hay diferentes maneras. Yo puedo hablar un poquito, pero también que era el link que iba a poner, pero no sé dónde ponerlo. Yo se lo puedo enviar a Yailin y entonces ella lo puede Sí. Compartir. Pero hay dos tipos de links que son muy importantes. El primero es NINDS Faculty, DIR, donde nosotros ponemos toda nuestra facultad con todo lo que ellos están haciendo ahora mismo en research. Tenemos ahora mismo hay laboratorios que están trabajando con COVID en cuanto al cerebro, cómo afecta el COVID al cerebro. Básicamente eso puede incluir molecular, verificando qué tipos de proteínas componen COVID. También tenemos Alzheimer, Parkinson, tenemos aging, tenemos también MRI, tenemos epilepsy. Tenemos un montón de cosas que estamos haciendo ahora mismo, pero lo mejor sería que lean un poquito más en la facultad y qué le interesa. Y como les dije, a lo mejor el blurb dice que están hablando de epilepsia, de esto y esto, pero a lo mejor ellos están trabajando, necesitan a alguien que trabaje en biotecnología o que esté interesado en biotecnología, en molecular biology, estudiantes que estén interesados en coding. Hay un laboratorio que puede tener diferentes research tópicos que tú quieres trabajar o te interesan. Yo creo que lo más importante de nuestro programa es cuáles son tus intereses, que muestres el interés de que quieres aprender algún tipo de técnica o algún tipo de tópico o saber un poquito más.
Yo siempre les recomiendo a todas las personas que cuando van a aplicar lo hagan más, no general, no traten de ser tan específicos, ¿verdad? Porque a veces cuando eres bien específico, en este caso que hay 27 institutos, estás acortando tus posibilidades de entrar, ¿verdad? Cuando hablo de más general, hables de todo el research que te gusta. No te enfoques solamente en decir como que quiero solamente estudiar la epilepsia. Si no es epilepsia, no quiero, pero puede ser molecular en epilepsia, puede ser esto, puede ser cosas que incluyan la epilepsia o estén asociadas a una parte de la epilepsia. Hay diferentes maneras de hacerlo, que yo también puedo ayudarlos. Si me envían un email, yo puedo ver su aplicación y ayudarlos un poquito más. También hay algo que se llama The NIH Reporter, son los 2 links que les voy a enviar, y ahí tú solamente pones el tópico de research que tú quieras y te salen todos los investigadores intramurales que están trabajando con ese tópico. Y así tú tienes la oportunidad de enviarle email a todos los que tú quieras de esa lista porque están enfocados. Pero esos son los 2 links más importantes. Cuando tú estás llenando tu aplicación, tan pronto la sometes, te dice bien claro, por favor, mire el reporter y verifique cuáles son los PI que le gustan para que usted pueda reach out to them para saber si tienen una posición, qué está pasando en su laboratorio. ¿Y esa es tu recomendación, que uno les escriba antes a varios de los investigadores cuando uno esté solicitando? Yo recomiendo que la aplicación esté completa. Claro. Okay. Y después que la aplicación esté completa, entonces empieces a contactar a los investigadores. Hay alguien más por ahí con preguntitas. Vamos a ver. Nilda. Sí, buenas tardes. Yo soy Nilda Medina, tengo, ¿verdad? Soy profesora aquí en Ana G. Méndez, soy colaboradora de la doctora Loida Méndez en varios proyectos. Mi área es psicología. Pero precisamente quería preguntar, porque como es un instituto pues que trabaja todo lo que tiene que ver con neurológico, ¿no? ¿Qué colaboraciones tienen con el Instituto de Salud Mental, con otros institutos que trabajen lo que es ¿verdad? El desarrollo neurológico o enfermedades neurológicas, etcétera? Ok, ahí es que el Instituto Mental, estás hablando de NIMH. Básicamente nosotros estamos en el mismo edificio, NIMH y NINDS, y la mayoría de nuestros PI sí colabora con NIMH, right? Porque a lo mejor algo psicológico viene de una raíz molecular, un tipo de proteína que esté causando eso, algún tipo de gen. Sí, hay muchos de nuestros laboratorios que sí tienen colaboraciones con NIMH. Y también con el Instituto de Alergia, Infecciones, con el Instituto de Cáncer, porque nosotros también hacemos tumores, brain tumors, tumores en el cerebro. También nosotros trabajamos con el Instituto de Aging, que es el Instituto aquí va el inglés al español. El Instituto de Aging. Y sí tenemos muchas colaboraciones, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia. Sí hay, es como dije al principio, todos nuestros institutos trabajan unos con otros, nos complementamos unos con otros y hay muchas colaboraciones. También tenemos con el Instituto del Ojo y del Oído. Sí hay colaboraciones. No te puedo decir exactamente cuáles son los proyectos porque claro, no he llegado ahí todavía a saberme todos los proyectos del IC, porque son casi 65 PIs y cada uno tiene un proyecto, tiene múltiples proyectos. Pero sí, hay colaboraciones entre los IC, que es algo que es muy bueno de NIH. Y un poco para añadir a eso, en términos de los estudiantes, también se ve esa colaboración de, por ejemplo, estudiantes del Instituto de Salud Mental que
trabajen con PIs del instituto que tú, donde tú estás o otros institutos. Entonces, ¿eso también se da? Sí, básicamente si un PI de la NINDS está colaborando con otro proyecto y quiere un estudiante que colabore en ese proyecto, pues ambos laboratorios trabajan con el estudiante. Siempre es cuando, eso es algo que ocurre, ¿verdad? Pero todos los trainees de NIH, todos colaboran unos con otros. Hay actividades en conjunto con todos los ICs, hay actividades, por ejemplo, nuestras actividades del instituto NINDS, también nosotros invitamos a los de NIMH, NICHD, que es Child Development, Aging. So, siempre hay una colaboración, pero si es un laboratorio con otro PI, sí, se pueden share un estudiante o muchos de nuestros, si es una colaboración con otro IC, hay sus lab meetings together y siempre hay esa colaboración. So, sí hay esa oportunidad de que el estudiante también pueda colaborar en ambos. Sí, te pregunto porque, por ejemplo, nosotras pues hemos colaborado en muchos proyectos y se ha dado eso, ¿no? Estudiantes de psicología, pues colaborando con estudiantes de biología, etcétera. Y yo creo que es bueno para la ciencia, ¿no? Que pues tener ese tipo de intercambio, porque son miradas distintas hacia un mismo fenómeno que ayuda a explicar mejor y a interpretar mejor los datos que se obtienen. Claro, si estamos hablando de los diferentes backgrounds de cada persona en un laboratorio, todo el mundo es diferente. So, nosotros podemos tener un psicólogo, podemos tener un médico generalista, podemos tener alguien que hizo biofísica. En mi laboratorio, por ejemplo, yo era el biofísico, teníamos un molecular biologist, teníamos una persona que era electrofisióloga, teníamos uno que se encargaba un clinical fellow que se encargaba después que yo hacía mis experimentos, esa persona analizaba los casos de los pacientes, teníamos geneticistas. So, en un laboratorio tú vas a encontrar, por lo menos en NINDS, tú vas a encontrar, no todos van a ser neurociencia, vas a encontrar todos diferentes aspectos. Y si colaboran con otro instituto, también vas a encontrar data scientists, psicólogos, dependiendo la colaboración y el programa. Y lo último que te iba a preguntar, no te molesto más, se da en esos espacios colaboración comunitaria, o sea, ustedes un poco, porque estoy pensándolo desde el punto de vista de salud pública, ¿no? De que pues tienen algún tipo de partnerships o no sé cómo decirle, con personas de la comunidad, con clínicas, ¿verdad? Que se puedan nutrir, ¿no? De la información que ustedes obtienen a base de su research. Okay, so sí, pero hay una oficina que se dedica a eso, como tal. Que es la oficina de comunicaciones. Sí hay partnership con universidades, con hospitales que están cerca, y a veces nuestros estudiantes van a esos hospitales para ver los casos. Lo otro es que la oficina de comunicaciones se pasa updating toda la información del research que hemos hecho. Y nosotros sí, es un IC que creemos mucho en el Science Outreach, right? Y cuando yo digo Science Outreach es que nuestros estudiantes, PI, nosotros vamos a diferentes áreas en la comunidad a hablar del research que estamos haciendo, pero también traemos un poquito del research a esa área. Por ejemplo, en verano tenemos movilizamos algunas áreas de NINDS a bibliotecas donde enseñamos algunas de las cosas mínimas que hacemos para que los estudiantes, los niños, estudiantes, abuelos, todo el mundo tenga acceso a lo que se hace en NINDS. Pero cada IC es diferente.
Pero sí, nosotros tratamos de hacer lo más que podamos. En cuanto a lo de salud pública y a las enfermedades, pues eso se encarga más la oficina de comunicación. Ok. Gracias, un millón de gracias Ya, y gracias por tu tiempo. a la orden. ¿Alguna otra duda o pregunta para el doctor de la Cruz? Yo tengo, bueno, nadie me ha hecho la pregunta, creo que es la más importante. Es si nosotros ofrecemos housing para los estudiantes. No, siempre se olvida hacerme esa pregunta. No, nosotros lamentablemente no ofrecemos housing, pero con el salario que le damos sí es una buena cantidad para que tú puedas buscar tu propio housing. Pero es algo importante. Hablando de eso, entonces, depende del programa de verano, tienen distintas fechas donde le dan los pagos para ¿verdad? El pago total por la actividad. Así que si al suponer los estudiantes fuesen allá, tienen que tener como que ya su dinero ahorrado en lo que le pagan para poder hacer un list de un housing o cómo funcionaría. Hay diferentes maneras. Nosotros hay algo que se llama advance paid, right? Que te podemos dar una cantidad, no es como que te podemos dar todo tu porque y si después te vas. Aunque no creo que te vayas, pero por ocasiones de la vida, ¿verdad? Uno no sabe lo que va a pasar. Damos una cantidad que sí puedes utilizar para hacer tu pago, pero los ahorros van a ser lo más importante, ayuda de un familiar, etcétera. Y también va a depender, porque si te quedas con un roommate va a salir más económico así te quedas solo. Pero sí hay advance payment. Los cheques siempre se envían el primer cheque o depósito directo es el primero de cada mes. No importa cómo, es el primero de cada mes. Y el programa de verano empieza desde mayo hasta septiembre. Depende, si tú empiezas en junio 15, pues sabes que no vas a recibir tu cheque hasta julio 1, pero si te damos un advance, vas a recibir algo antes de mudarte para que puedas hacer tus planes y tu movimiento. Y después en julio 1, pues el cheque no va a ser completo porque tenemos que dividir ese advance entre los diferentes cheques. Y la relocalización, el vuelo de Puerto Rico a NIH, de NIH a Puerto Rico, ¿saldría también del pago? Budget. Sí, eso es correcto. Okay. Sí, es correcto. Esa pregunta es válida, que me alegro que la hayas traído, porque ¿verdad? Para que los estudiantes se vayan viendo qué cosas uno tiene que ir preparando y teniendo en cuenta cuando va a ser internados a veces de verano fuera. Sí. Los internados de verano, dependiendo, exacto. Hay veces, sí hay años que nosotros hemos pagado el vuelo para los estudiantes, pero eso no se decide hasta septiembre del año antes. Y como este año es virtual, no tenemos que travel anyone, pues eso no se trajo a colisión. Pero ya en septiembre se vuelve y se habla sobre si les va a pagar a los estudiantes el vuelo o no, y eso sería ya parte de la oficina, no va a salir del dinero del estudiante. Pero eso no se sabe hasta septiembre, y si eso llegara a pasar, entonces se pone en nuestro webpage. Okay. Para los programas de Postback, la mayoría de los programas de Postback, digo la mayoría porque es la mayoría, tú tienes que pagar por tus propias cosas, right? Porque la mayoría de los Postback, depende del tipo de Postback, right? Si es un Postback Intensive Research, ellos te van a dar un estipendio, pero si es un Postback que es un Bridge Program, a una escuela de medicina, a una escuela graduada, sabes que tú tienes que pagar por eso. Son como $15,000 o $20,000, depende del programa. Pero también hemos tenido ocasiones que sí se les paga el transporte de Puerto Rico, en este caso, para el post-background. Pero eso no se discute hasta que se le hace la oferta al estudiante. Okay. Nicole, ¿tienes una pregunta? Sí, me llegó otra pregunta a la mente. Cuando uno está en un programa de Postback, además de, ¿verdad? Todo esto que concentrado en el laboratorio, investigación,
¿recibimos algún tipo de, no sé, clase a nivel graduado? ¿Depende del programa o cómo sería? Eso depende tú y del PI. Esto no es un quiero aclarar, esto no es un programa en donde tú vas a tener la oportunidad de subir tus notas, ¿ok? A lo mejor ahora esto lo que abre es que podemos hacer otra charla, hablar de programas de Postback que son para ayudarte a subir tus notas y entrar a una escuela de medicina o una escuela graduada. Esto es un programa intensivo de research en donde tú vas a trabajar research 40 horas, pero, por ejemplo, si tú necesitas coger una clase para entender tu research, nosotros vamos a hacer lo posible de pagarte esa clase para que tú entiendas el research. Y esas clases son a niveles graduados, ¿ok? Que sí te pueden ayudar en tu aplicación a escuela de medicina o escuela graduada. Pero es relacionado al research que tú estás haciendo. A veces hacemos excepciones. Por ejemplo, aceptamos un estudiante de Postback y cuando vemos su sus notas, cuando vemos su resumen, decimos, ok, esta persona es un excelente candidato para Postback, pero creemos que va a necesitar coger algunas clases para lograr entrar a una escuela de medicina o graduada. Sí se hacen esas excepciones y te ayudamos a que cojas una clase para que subas ese promedio y vas a una escuela cerca del área. Pero el foco aquí es research como tal. Y si necesitas alguna clase para entender tu research y excel mejor en el research, sí se hacen los arreglos para que cojas esa clase. Que a veces tiene que ser bioquímica, que a veces tiene que ser química orgánica, que a veces tiene que ser electrofisiología o lo que sea, sí la hay. Y ofrecemos las clases dentro del campo. ¿Alguna otra pregunta? En el chat por ahora no tenemos preguntas. So, entiendo que estamos set. Así que aprovecho para agradecer nuevamente al doctor de la Cruz Landrao por sacar de su tiempo y estar con nosotros hoy. Y esperamos en algún futuro volver a poder crear, ¿verdad?, una actividad similar. Ya nos dio una idea por ahí, por ejemplo. Claro que sí. Si necesitan tienen alguna otra pregunta o necesitan como que un advice en cuanto a Postback Program en otra área, siéntanse abiertos a contactarme. Yailin, puedes enviarle iba a poner email, pero no encuentro el chat. Pues envía mi email. Tan pronto yo te envíe los dos, par de links, envíale mi email también por si se quieren comunicar conmigo. Si quieren que los ayude en el Postback Application o Summer Application, felizmente lo hago. Súper. Excelente. Y gracias nuevamente por la invitación. Claro, siempre a la orden. Bueno, a los participantes presentes en el área del chat he colocado enlaces para evaluar la actividad y tienen igualmente la agenda de las actividades de esta semana, que aprovecho para invitarlos mañana 13 de abril a las 10:30. Tendremos competencias en el área de STEM, así que para darle un hint, tendremos ahí un jueguito relacionado a ciencias, y a la 1:30 tendremos la presentación del libro Perspectiva de la Educación STEM. Es un libro que se realizó una serie de autores multidisciplinarios y ha sido cargo del proyecto Cheshire STEM. Nuevamente gracias al doctor de la Cruz y gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Tengan buen día. Gracias a todos por la invitación. Bye. Muchísimas Buen día, gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.